Short video from Philippines vacation to America. Late upload. Thank you all for watching. Hi, here's your meal. Please take your tray. Yummy, sitaw. Marco, eat sitaw. Good boy. Yummy? Yummy? It's all taken care of. I don't even know who you are. Not a fan. Doon. Una, doon sa baba. Doon. Saan siya nakarating? Doon. Mas pumunta doon sa baba. Plano ka na yata eh. Oh, sagana sa latik. Sumama agad, oh. Parang kay Ate Nene. Sinarado ko lang kung mahilig siya. Pang ilang tao tong double lang ba to? Hindi, ito meron pa sa taas. Kaya nga mataas din. Ilan tao Siguro to? pang 5 to 6 person. Tapos ayun, ang labas. Kainan. Pwede din umiga doon sa labas paggabi. Kaso malamok na. Pwede din mag-tent. Marco? Mahangin paggabi. Kailangan lang may dala tayo dito mga katol. Puro barbecue. Itlog na maalat. Uy. Yung itlog na maalat nakalagay sa box. Kulang. Ito yan. Dito sa mga soft drinks. Ala ko joke-joke yun eh. Kimchi. Tingin mo na yan. rice. Down. You're rocking the boat. Down. Down. You're rocking the boat. Nakahaba eh. Nakahabaan yung haba. Ang hilir nila rito pang lechong lechong baboy yung ano eh. Down. Down lang. Yung haba. Marco! Marco! Sinalag mo dad. Marco! Eh! Kana to gusto na mag-swimming. Natatakot ka. Eh! Mamaya, dito na ito. Ando pati Mia. Auntie. Ay, nabong si Gano. Oh my God. Buti hindi niya nilalamog. Si ano, si ano. Ano ba sabi ng nanay mo? At saka ano si Keanu, matapang siya. Bait-baitan? Bait ka? Si Yoda. Gusto Kung ka ni Yoda. Gusto na mag-pet ni Marco. Ha? Marco. Na 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 na. Wala, yung July. Marco. Marco. Basa naman, basa dito. How can I do this? I wanna in my room. Alina, ganda. Play with you, ate. Gusto na itulak mo siya, ate. Lalo mo lang hawak kay Man. Ano? For ate. Let's wait for me. Be patient. Alina. Taya si Marco. Yes, ate. Yes, ate. Ate.
Kasha. Tayo? Nakatayo si Mark. Sige. Yan. Ya! 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 Tigidig, tigidig, tigidig. Ya! Ya! Ayaw niya na, bebe. Ayaw na. Sweet mo naman. Marco! Uy! May! Lolo yan? Lolo? First guy. Si Marco. Marco. Smile. chicken rice. Yun na kami. Hello si Lolo. No? Ano ba, no? Ito yun. Hi, Marco. Ate. Zona. Batay mo si brother. I'm gonna go to the white. Marco First Kids Zona. Wow! Marco. Magnet. Oh, that's your tower? I'm sorry. Eh, no? No eat? Ah. I'm gonna color. Yan. Kumabili na. Wala na. Wala na, hindi mo na mauwi yan kay Marco na.
Tito Boy. Ingat lagi. Bye, Tito. Bye, Tito. Hello. Flying kiss. Flying kiss. Flying kiss, Marco. Oh, ayan. Si Click-Click na naman. Nakinta na ng bebe. Hindi pa. Sisilip mo dyan. Akala ko naman departure na. May bata pa doon sa likod. Tama. Puno-puno. Bahay na, sir. Karating lang. Oh, mga bagong gising. 7:43 p.m. Pati yung tatay. Ako, 4 p.m. nagising. Head. Head? Where's your head? Where's your head? Head. Clap your hands. Clap, clap, clap. Clap your hands. Yay. Ay, ako no? Shh.